sabi niya guys, i-try naman natin tong filter na to. Pero sige, para sa iyo kasi love kita. I love you. Ito na yung filter guys. Ako sa room guys. Ako sa mong balay guys. Pa mong teacher guys. Parehas biglang wong sa ko ang mga classmate. Parehas po may mga galaw. Hi classmate. Hi Lynn. Hi. Hi classmate. Hi. Hi. Puro filter na to guys. Joke lang, sinigang. Filter lang to. Mama ko rin. Yan yung mama ko. Ito guys, wala na estudyante guys. Ito naman na filter guys. Kanina filter guys. Bakit siya guys no? Ito na naman guys. Yung osto ngayon. We're 2026! Ito rin na filter. Papa ko guys. Tsaka ito na filter guys. Ito guys. At tsaka ito na filter. Tsaka ito guys. Tsaka ito guys. Ito guys. Tsaka ito guys. Aka. Zero. Masintalaman yung anak Diyos ng sana. Urishimatang. Tsaka ito guys. Simple na lang to la filter guys. Wala na akong filter guys. Yan talaga itsura ko guys sa personal.